Bonjour les filles, مرحبا بكم اليوم معايا في هاد la nouvelle vidéo. Donc اليوم راح نتكلموا على la combi pantalon, la jumpsuit. Donc c'est un article que j'adore en particulier et d'ailleurs j'en ai tellement. نحبهم بزاف وعلاش؟ parce que la combinaison ما تعرف كي نهار ما تلقايش واش تلبسي t'es vraiment tu sais pas quoi mettre, تلبسي une combinaison. Donc عندك plusieurs styles, soit jeans, soit en crêpe, soit militaire, boiler, avec le genre utilitaire. Donc tu dois juste choisir la bonne pièce, la bonne sa combinaison qui va à ta morphologie et la bonne couleur qui te va aussi. Voilà كيف ريتيها. Donc ما تحاوليش تفهمي واش تلبسي من التحت ولا واش تلبسي من الفوق. تحاولي غير كيفاش l'accessoiriser. Donc un petit sac, des baskets ou des talons pour la soirée, sinon des baskets pour la journée. Donc tu peux la styler كيما تحبي وكيما يحب الخاطر. كما قلت لكم لا jumpsuit انتي وكيفاش تحبي تستيليها. Donc par exemple تاخدي n'importe quel jumpsuit, n'importe quel combi pantalon. تحبي par exemple ترجعيها تخرجي بها في لا جورني تلبسي لها des baskets trainers, تلبسي لها un petit sac à dos par exemple et tu es prête pour la journée. La soirée تقلبي تلبسي des chaussures à talons, des sandales et une petite pochette ou un petit sac classique et tu es prête pour la soirée. Donc c'est très facile à styler. C'est une pièce qu'il faut vraiment, à mon avis, il faut vraiment avoir une combinaison dans sa garde-robe. Derrière la jumpsuit, il y a toute une histoire. Donc l'histoire de la jumpsuit, elle a été créée en 1919. C'était initialement pour les parachutistes. Et à l'époque, ما كانتش داخله في la mode. Donc c'était pour les ouvriers, الخدامين اللي كانوا يخدموا في les usines. يلبسوا هاد jumpsuit تبان تقول تاع الميكانيسيان et tout voilà. Donc c'était vraiment ça. Et ensuite dans les années 30, il y a eu la créatrice qui s'appelle Elsa Schiaparelli qui a rendu هاد la tendance رجعتها للنساء. C'était la première اللي رجعتها للنساء. Ensuite il y a eu une autre qui s'appelle Vera Maxwell, c'était dans les années 40. هي اللي دخلتها في الفاشن ورجعتها plus pour les soirs. 1950, dans les années 50, c'était Rosie la rifteuse. Yes, we can do it. تعرفوها هذيك. هي اللي lancée de la mode encore plus pour les femmes زعما pour être fortes la deuxième guerre mondiale et tout. Voilà, donc mais sinon باش تلانسيت vraiment la tendance تاعها c'était كي خرجت في Vogue en 1964. ما قلت لكم هي دارت vraiment حاله لا jumpsuit هذه دارت حاله كي خرجت في Vogue en 1964 et c'était la marque Guy Laroche. Donc c'était la première marque اللي بانت في Vogue en 1964. Et ensuite, elle a été reprise par Christian Dior, Oscar de la Renta et Yves Saint Laurent في les fashion show تاع هذاك الوقت les années 60 et 70. ومن بعد ولاو يلبسوها كامل لي ستار في لي كونسير كيما إلفيس بريسلي كيما شير ولبسوها كامل. Après, elle a disparu complètement de la circulation في les années 90, راحت ضاعت وعاودت ولات في les années 2000 et on la voyait chez Britney Spears par exemple dans le clip واسمو هذاك يا ربي اللي كانت لابستها rouge. Oops, I did it again, voilà. Oops, I did it again. Elle portait la jumpsuit rouge et il y avait plein d'autres stars. ورجعوها يلبسوها في les soirs. Moi, je vais vous montrer quelques pièces اللي عندي أنا ou les je pense vous devez au moins avoir une من هادوما. Voilà, je vais commencer à vous montrer mes jumpsuits. D'ailleurs, هذه اللي لبستها أنا دوكا c'est Good American. Je l'ai commandé des États-Unis. La Good American, c'est la marque تاع واسمها هذيك أخت كارداشيان. نسيت اسمها. Chloé Kardashian, voilà. Chloé Kardashian, elle a fait une marque مع صاحبتها, je pense, je sais pas مع من. اسمها Good American et je l'ai pris من عندها. Alors, elle fit, c'est très très bien, stretchy. Elle est un peu élastiquée, donc تقدري تلبسيها كيما تحبي تجي مع يعني تجي كامل السايز تاخذوا كي تشروها خذوا السايز ديالك تما ميم تكون زعما سمنتي شويه تجي كيما انا سمنت شويه مي دخلت لي. Voilà, elle est très bien straight. Je l'ai prise en manche longue, elle existe en demi-manche aussi. أنا je préfère manche longue وعلاش parce que نحب نطلعها حتى ça fait plus classe je trouve ça fait plus classe que demi-manche. كما راكم تشوفوا أنا كامل عندي غير les manches longues كاع elles sont manches longues. Je préfère toujours les manches longues parce que je trouve que ça fait plus classe و تلبسيها في الربيع في الخريف تلبسيها في الشتاء وفي الصيف. في الصيف sans veste sans rien du tout. Tu l'accessoirises juste avec un sac et des chaussures. Et sinon en hiver تلبسي لها un manteau من الفوق un bomber, ça dépend du style de la combinaison. Et في الربيع une petite veste هكا خفيفة من الفوق. Donc c'est vraiment très facile à styler. C'est la pièce la plus facile à styler dans votre garde-robe. Dis bien serré au niveau de la taille. Ensuite, من تحت تجليها شغل flare jeans. C'est des jeans flare, donc un peu large, pas d'éléphant, voilà, on va dire. Moi, j'adore cette pièce. Je l'ai achetée il y a 6 ans. Donc la deuxième, c'est elle est vert militaire et elle est en lin. هذه جبتها من عند Massimo Dutti.
Donc la marque Massimo Dutti, moi j'adore cette pièce. Jenny حاطة بزاف شابة هادية. فيها une petite ceinture هنا. Généralement les ceintures je les change, ما نبش هادوما تاعهم. ما يعجبونيش les ceintures تاعهم, donc je mets mes ceintures انا تاوعي. Donc voilà, sinon la troisième هادي elle est de chez Topshop. وهادي جايه شغل en soie satinée et en crêpe. Donc un mélange من التحتانيت. Elle est très sympa, très fluide. Moi je la porterai beaucoup plus pour le soir. Mais sinon en journée aussi c'est possible avec des baskets, un joli collier et un joli sac pour la journée. Elle est super sympa. باردة خفيفة ماشي ثقيلة دونك تلبسيها à n'importe quel moment. Ensuite عندنا هذه شغل تبني تشونغاي. تبني ستيل je l'adore. هذه je l'ai depuis 2015. Je l'ai acheté vraiment قبل ما يزيد عندي وليدي 2015 شريتها. C'était Forever 21 et je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Elle était là 20 pounds, un truc comme ça, elle était en solde. Elle est super sympa. من تحت توجور نلويها انا هكذا من تحت نحب نلوي كي نلبس دي باسكيت وكي نلبس دي طالون نخليهم نورمال دي فوا نلويهم tout dépend le style de la chaussure et tout. دي شغل شويه عريضه et je l'ai pris en large هذه toujours je les prends en large les combinaisons parce que le style تاعهم يجي large généralement ما تجيش مزبوطه ابار هذه اللي لبستها وهذه تاع هذه تاع شغل تشارليز انجل اللي يجوا فريمون مزبوطين parce que le style تاعهم اللي يقول هكذاك mais le reste toujours généralement en large. هذه je l'adore parce que تفكرني la matière تاعها في le Chongai et moi le Chongai j'adore et j'espère qu'il va devenir à la mode un jour. J'adore parce que je le vois souvent chez mon père et j'ai vraiment envie de m'inspirer. Les dernières comme c'est les cargo style. Cargo style ça veut dire que les poches شغل militaire là maintenant. Ah j'ai oublié une gemme c'est acte. Ok عندي هذه c'est en noir ou la même en vert. ميليتير اللي وريتها لكم مرات صورت بها دون اون فوتو تحت في انستغرام تاعي ودرت لكم بها فيديو وريت لكم اللي لبستها وشنو نحيت لهم لا سانتور تاعهم دونك جاو في اون سانتور كيما هذه فيري تشيب لا سانتور جيم با دو تو لبست لها لا سانتور تاع زارا الى دونك لا ديرنيير نسيت نجيب هذا ونجبتها كاين مكرفصه باسكو كانت غسلتها هذه لبستها بزاف هاد الايامات دونك هذه سي بويلر سوت من عند توب شوب دونك جي اشتي شي توب شوب. Ça fait 2 ans. D'ailleurs, يتلاقاو بيا العام في l'aéroport. العام اللي فات تلاقاو بيا غير كنت لابسه هاديه. دونك هادي سي بويلر سوت شغل هادي فريمون شغل تاع ميكانيسيان تبان. اي مكرفصه شويه باسكو هذا وين خرجت من الماشينه. نسيتها كامل باش نحطها مع هادوما. بريف ان توكا هادي شغل جايه ان جين نوار. Elle est très jolie. ديجا خيرتها نوار باسكو سا امانسي باسكو بويلر سوت شغل جينيرالمون تبينك سمينه. تجي مليحه اللي يكونوا فريمون رقاق اللي يكونوا ستريت تجيهم شابه. انا كوم راني سمينه دونك ما تجينيش توب مي جو لادور باسكو à chaque fois تسلكني كيما انا عارف واش نلبس جو برون سا. Donc voilà les filles, j'espère que عجبتكم هاد لا فيديو على les combinaisons, les combi pantalons. Les combi pantalons ما تنساوش كاينين يجوا en short aussi, donc ماشي غير هكذا كاينين يجوا قصار short للصيف demi manche aussi. بصح انا je préfère toujours avoir les pantalons combi parce que elles sont plus faciles à porter pendant l'hiver, pendant l'été, pendant كاع les saisons. Donc je على بها شتو لي عندي كامل manche longue et pantalon. Mais ça existe aussi les combinaisons en short et les combinaisons en demi-manche. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous dis ciao.